गणेशाय नमः। भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद चतुर्दश अध्याय। मैत्रेय उवाच ध्रुवर कोप जहु गला कुबेर भुवने जानिला तक्षणे निज गण तुले ध्रुव समीपे आसी मिले अंजलि करी बेनी पाणी काकुस्ते कहे मंजुबाणी। कुबेर उवाच आहे क्षत्रिय चूड़ामणि तोर महिमा मुहि शुणी मिलिली तोहर समीपे गृहे किन्नर घेनी आपे तू जेणु पिता मोह बोले कोप छाड़िलु रिपु तुले भातृमरणे कोप बही गृह कविनाशिलु तुही केही काहार हंता नहे प्राणी जीवन काल दहे ए जीव अहंकार बही आमी को बोले तुही मुही ए नहे ज्ञानी कर मत जहा को प्रसन्न अनंत संसार देखे स्वप्न प्राय से मोहे नहे विपर्जय तोर मंगल हेउ नित्य गृहे तु चल सुध चिते जा शक्ति माया गुणमयी तहिरे थाई जे न थाई हे हरि पादे आश्रय करे आमी को संसारु धरे तते महृदे अनुराग जे तोर इच्छा बर माग हरिंकी हृदे परिमाणु तू बर योग्य हेउ तेणु। मैत्रेय उवाच एमन्ते कुबेर वचने ध्रुव विचारी तोष मने बोलोई हरि पाद गते मोर मन थाउ निते अन्य कल्पना नाही मोर चार प्रसन्ने भभु पार कहे कुबेर ध्रुवे चाही ए बर लभ ध्रुव तुही एमंत कही ध्रुव पासे कुबेर गमिला आकाशे एबे हो शुण महीपति ध्रुवर अर्जिला विभूति कुबेर भुवन संतोष ध्रुवर गमिला निज देशे निज भुवने ध्रुव जाई ऋतुज पुरोहितराई संकल्प करी यज्ञ मते पूजिला विष्णु पाद गते ए भावे संपद संपादी अणिमादि अष्टनिधि सर्वसंपद भोग कला गृहे उतान पाद बला सर्व प्रकारे विष्णु पादे भक्ति साधिला अप्रमादे प्रजाए ध्रुवर राजत्वे आनंदे बंचिले जगते स्वभावे ध्रुव धर्मशील सुसाधु ब्राह्मण वत्सल ध्रुव को पितृ भावे जानी दुख सुख को न प्रमाणी आनंद मने जन प्रजा पालन कले ध्रुव राजा शपथ द्वीपाधिपति होइले मनुर संतति 36 सहस्र वर्ष स्वभावे परमायुष आनंद मने भोग कला भूमि मंडले मनुबला भोगरे पुण्य क्षय करी यज्ञादि कार्य पाप हरि त्रिवर्ग साधन करिण पुत्र को करी राज्य दान रूप आसने बसाइला स्वराज्य अभिषेक कला आमी संपद आदि जेते स्वपन प्राय मणिचिते विष्णुर माया बल जानी गंधर्वपुर प्राय मणि पुत्र कलत्र देह मित्र
धनादि सकल नित्य सर्वसम्पद परिहरि संयमे हामी बस करी आश्रम नाम बदरिका तही मिलिले ध्रुव एका निवृत्त करी इन्द्रिगर चिते सुमरी नारायण विष्णुर स्थूल रूपे मन धारणा बळे करी ध्यान तक्षणे लिंग रूप गला निर्मल ज्योति प्रकाशिला ध्रुव भक्ति दृढ़ हेला ता अभिमान दूरे गला नयन आशु विगलित आनंदे अंग पुलकित विमान देखिला गगने पूर्णिमा सुधा कर जेन्हे तेजे विराजे दश दिश आकाश हेला परवेश रथे अछन्ति बेणी दूत गंजन्ति शशांक आदित्य किशोर तनु श्याम वर्ण अरुण पंकज लोचन सहे सुंदर भुज चारी विष्णु आयुध छन्ति धरी अंगद किरीट कुंडल हृदय लंबई बनमाल टनी मेखला कटी माझे मकर कुंडल विराजे ध्रुव निकटे जाई मिली गगन खसे कि बिजुली ध्रुव आनंद ताकु देखी संभ्रमे आसन उपेखी तुंडे गोविंद नाम गाई कपाळे बेणी कर देई नमिला तांक पाद तले रोम पुलक अश्रु जळे सुनंद नंद पारिषदे तक्षणे मिलिले आनंदे श्रीकृष्ण नाम तुंडे गाई बोलंती ध्रुव मुख चाही शुणाउतान पाद सुत संसारे तू ही भाग्यवंत तू बाल पंचम बरसे तपे तो सिलु ऋषिकेश एबे गोविंद आज्ञा सिरे घेनी मिलिलु तो छामुरे ध्रुव पद को नेबु तते देख कांचन दिव्य रथे दुर्लभ ध्रुव पद तुही बने लभिलु तपदाही ए शिशुमार चक्र तुले चंद्र आदित्य तार मेले नित्य भ्रमंती प्रदक्षिणे पवन रजु आकर्षणे जे पदे तोर पितृजन प्रवेशे नहिले भाजन केयान ताहा लभि पारे अनेत्य संसार सागरे अशेष जगत बंधन विष्णु परम पदस्थान एणु ए उत्तम विमान तोसे पशिले भगवान तू एबे बस स्थिर मने विमान बहिबु गगने मैत्रेय उवाच एमन्ते विष्णु दूत वाणी आनंद मने ध्रुव शुणी तक्षणे ध्रुव स्नान सारी नित्य मंगल कर्म करी तदन्ते अलंकृत हेला मुनिंक चरणे मनिला मुनिजनंक आशीर्वादे जय मंगल वेदना दे विमान प्रदक्षिण करी विष्णुदूतंक नमस्कार हिरण्यमय रूप धरे स्वतेजे दश दिगपुरे गंधर्व चतुर्विध वादे दिगपुरीला गीत नदे पुष्प बरसन्ति हरसे विभुदे देखन्ति आकाशे तक्षणे सुनीतिर कथा स्मरणे ध्रुव मने व्यथा दुखिनी मोहर जननी
ତାହାକୁ ତେଜି ମୋହି ପୁଣି ଯିବି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କି ରୂପେ ତୁତେ ଜାଣିଲେ ତା ସଂକଳ୍ପେ ବୋଇଲେ ଦେଖ ଭକ୍ତାଗ୍ରଣୀ ଅଗ୍ରେ ବିମାନେ ତୋ ଜନନୀ ତା ଶୁଣିଚିତ କଲା ସ୍ଥିର ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ବର ସୁନୀତି ଜନନୀ ସହିତେ ବସିଲେ ରନିମୟ ରଥେ ବିମାନ ଯାନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ପଥେ ଦେବେ ଯେ ବସି ନିଜ ରଥେ ଧ୍ରୁବକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସନ୍ତି କେବା ଆନନ୍ଦେ करे ସ୍ତୁତି ଏମନ୍ତେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ପଥେ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅଗ୍ରତେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଜିଣି ଦିବ୍ୟ ଜାନେ ମୁନିଙ୍କି ଦେଖିଲା ବିମାନେ ମୁନିଙ୍କି ନବୀନ ଆନନ୍ଦେ ବିଜୟ କଲା ବିଷ୍ଣୁ ପଦେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ପଦର ମହିମା କେ କହିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଶାନ୍ତ ସମଦୃଶ ଅଶେଷ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହରିଚରଣେ ଚିତ ଯାର ସୁଶାନ୍ତ ସମବୁଦ୍ଧି ତାର ସେ ପ୍ରାଣୀ ସେ ପୁରେ ପଶନ୍ତି ମାୟା ବନ୍ଧନୁ ନିସ୍ତରନ୍ତି ଏଣୁ ଉତ୍ତାନ ପାଦ ସୁତ ବିଷ୍ଣୁର ପରମ ଭକତ ସକଳ ଲୋକ ଚୂଡ଼ାମଣି ନିର୍ମଳ ବୋଲି ଯାକୁ ଗଣି ସେ ଧ୍ରୁବ ବସିଲା ଯେ ସ୍ଥାନେ ତା ଗୁଣ ଗୁଣ ସାବଧାନେ ଗଭୀର ବେଗେ କାଳ ଚକ୍ରେ ବାୟୁର ସନା ଅତିରେକେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତାରା ଗଣେ ଭ୍ରମନ୍ତି ମେଧି ଆକର୍ଷଣେ ତାର ମହିମା ଯଶ ଘୋଷି ବୀଣା ଶବଦେ ଦେବ ଋଷି ପ୍ରଚେତା ଗଣ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇ ଧ୍ରୁବର ଯଶ ଗୁଣ ବୃନ୍ଦ ସେ ଯଜ୍ଞେ କହନ୍ତି ନାରଦ କି ପତିବ୍ରତା ଏ ସୁନୀତି କିବା ତା ସୁତ ଧ୍ରୁବ ଗତି କିବା ତା ତପର ପ୍ରଭାବ ବେଦବାଦୀଙ୍କି ଅସମ୍ଭବ ସେ ତପେ ହରିଙ୍କି ତୋଷିଲା ଜନନୀ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଗଲା ଶୁଣ ହେବେ ଶଙ୍କ କୁମର ସାଧୁ ଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟେବର ତୁ ଯଶୁ ପଚାରିଲୁ ମତେ ଧ୍ରୁବ ଚରିତ ଭାଗବତେ ଉତ୍ତମ ଯଶା ଧ୍ରୁବ ବାଣୀ ଯାହା ଏକ ମନେ ଶୁଣି ବିସ୍ତାରି କହେ ସାଧୁ ବେଳେ ବସଇ ବୈଷ୍ଣବ ମଣ୍ଡଳେ ଯଶ ଆୟୁଷ ଧନ ମାନ ସ୍ୱର୍ଗେ ନିବାସ ସ୍ୱସ୍ଥୟନ ବିଘ୍ନ ସମୂহে ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ସକଳ କ୍ଲେଶୁ ନିସ୍ତରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ସମୀପେ ପ୍ରତକାଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭକ୍ତି ଭାବ ଭଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଶ୍ରବଣ ବିଧାନେ ଦିବସ କ୍ଷୟ ବ୍ୟତିପାତେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅର୍କ ବାର ଜୁତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବକ ଯେ ପଢ଼ନ୍ତି ଅଥବା ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଚତୁର ବର୍ଗ ନହେ ଦୂର କାମ ଚିତେ ଚିନ୍ତେ ଯେବେ ଶୁଣନ୍ତି ଧନ ପୁତ୍ର ଲୋଭେ କୂଳେ ସୁପୁତ୍ର ହଏ ଜାତ ଯେ ଶୁଣେ ଧ୍ରୁବର ଚରିତ ସଂସାର ଜନଙ୍କର ହିତେ ପୁରାଣ କଲି ଗୀତ କୃତେ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरितं नाम चतुर्दशोऽध्यायः।